ओम नमः शिवाय। नमस्कार दर्शक बंधु, आपण मानक आमर कार्यक्रम वैदिक ज्योतिष शास्त्र दर्शन कार्यक्रम पुणी थे आपण मानक स्वागत जनाऊँ। आमर आज कार्यक्रम हूँ कर्म को नहीं कर्म विषय आम आलोचना करवा एवं राशि हूँ सिंह राशि। सिंह राशि एवं सिंह लग्न व्यक्ति विशेष मानकर सर्वोत्तम कर्म कौन, क्यों लाइन ले कर्म गुड़िक कले से शुभफल प्राप्त करेंगे एवं तांकर विषय में संपूर्ण आलोचना आज यही कार्यक्रम माध्यम करवा। निश्चित भाव में सिंह राशि एवं सिंह लग्न व्यक्ति विशेष मानकर राष्ट्राधिपति एवं लग्नाधिपति होचंती रवि और सूर्यदेव एवं सूर्य होचंती पितार कारक एवं राजांकर कारक होइतांती एवं से राजांकर कारक हिसाब से सिंह लग्न एवं सिंह राशि व्यक्ति विशेष माने निश्चित भाव में भाग्यवान होइतांती। कार्य दक्षता एमानंकर अधिक थाए, उद्योगी होइतांती एवं सब क्षेत्र में निजर कर्म प्रदर्शन करने माने सक्षम होइतांती। जदि देखिबा तांकर कर्म स्थान लग्न कुंडली चंद्र कुंडली भी जदि देखिबा दशम स्थान होउची कर्म भाव, लग्न कुंडली भी गणिकी जीवा दशम भाव होउची कर्म भाव। से सिंह राशि दशम भाव होउची वृष राशि। वृष राशि अधिपति होउचंती शुक्र। तेणु सिंह लग्न एवं सिंह राशि व्यक्ति विशेष मानकर कर्माधिपति होउचंती शुक्र। शुक्र होउचंती दैत्य गुरु, से ऐश्वर्यर कारक होइतांती। तेणु यही प्रकार व्यक्ति विशेष से माने यदि प्रशासनिक सेवा एमाने कार्य कले सफल होइतांती। पुलिस विभाग रे मध्य सेना इत्यादि काम माने सफल होइतांती एवं सरकारी उच्च पद मान सम्मान आईएएस ओएस यही प्रकार एवं राजनैतिक क्षेत्र में उच्च पद मंत्री यही सब कार्य करने माने सक्षम होइतांती। पॉलिटिकल लाइन ले मध्य आपण कर्म को बाछिकरी जाई परिबे। सामाजिक संगठन नेतृत्व यही सब एनजीओ यही प्रकार कार्य करिकरी मध्य आपण सफल पाई परिबे। ए सिंह राशि एवं सिंह लग्न व्यक्ति विशेष माने एमाने शिक्षक मध्य शिक्षा क्षेत्र में अनेक समय कार्य करिपारंती। जे माने दैत्य गुरु एमानकर कर्माधिपति हेइथिबारु एमाने प्रवचक ज्ञान एवं ज्योतिष संबंधी ज्ञान इस प्रकार मध्य काम करिवा पई एमाने सक्षम होइतांती। एस्ट्रोलॉजी शिक्षा करि परिबे, आपण से काम मध्य करि परिबे। धार्मिक वक्ता हिसाब रे मध्य अनेक कार्यक्रम गुड़िक आपण करि परिबे। मोटिवेशनल जेकोसी कार्य प्रवचन उत्साह वर्धक कार्यक्रम सोशल मीडिया आपण करिकरी मध्य आपणकर कार्य दक्षता बढ़ी पारिबो एवं से अनुसार आपण एजुकेशन लाइन ले मध्य जाइकरी आपणकर कार्य करि परिबे। यदि देखिबा व्यवसाय एमाने चाकरी क्षेत्र रे सब पाठ पढ़िकरी आपण ए लाइन को जाई परिबे। यदि जने व्यवसाय करिया पई चाहुचंती ए सिंह राशि एवं सिंह लग्न व्यक्ति विशेष माने आपणकर स्वर्ण संबंधी जेकोसी अलंकार ज्वेलरी हाउस मध्य आपण करि परिबे। कपड़ा व्यवसाय मध्य आपणक पई बहुत सर्वोत्तम रहइबो। आपण सेइटने मान धन जस कमाई पई सक्षम रहइबो एवं बिल्डिंग मटेरियल्स आपण जेकोसी गृह उपकरण सब मटेरियल्स का बिजनेस मध्य करिकरी आपण करि परिबे। जेकोसी बड़ बड़ शोरूम करिकरी वैरायटी स्टोर शोरूम गुड़िक करिकरी मध्य आपणकर व्यापार वाणिज्य करि परिबे एवं ब्रांडेड सामग्री जेकोसी सब सुनाम धन्य एवं अति आकर्षणीय एवं भल भल दामिका जिनिस सब जानवाहन ठू आरंभ करिकरी जेकोसी दामिका जिनिस उच्च कोटिर जिनिस गुड़िकर व्यापार वाणिज्य हीरा इत्यादि प्रकार बड़ बड़ गाड़ी शोरूम यही सब कार्य मध्य करिपारिबे। जेहेतु ऐश्वर्यर कारक शुक्र होचंती उच्च अभिलाषी आपण रहितांती एवं से प्रकार कार्य गुड़िक करी मध्य आपण सफलता प्राप्त करिपारिबे। यदि कला मीडिया देखिबा आपणकर यूट्यूब माध्यम रे आपण किछि कंटेंट तयारी करिकरी आपणकर निजर नाम सुनाम कमेवा सहित एवं टंका मध्य आपण प्राप्त करिपारिबे। टीवी एंकरिंग करिपारिबे, जेकोसी से कार्य गुड़िक करिपारिबे। अभिनय लाइन ले मध्य जेकोसी जेहेतु शुक्र होचंती कलार प्रतीक होइतांती आपण आर्टिस्ट यात्रा आर्टिस्ट फिल्म आर्टिस्ट एवं कला थिएटर इत्यादि मध्य हम काम करिकरी आपण सफल होई परिबे। संगीत निर्देशक संगीत गायक एवं संगीत लेखक हिसाब रे मध्य आपण कार्य करि परिबे। मंच परिचालना इत्यादि काम मध्य आपण काम करि परिबे, जहा कि आपनकर वृत्ति हिसाब रे आपण ग्रहण
କରିପାରିବେ। ଚିକିତ୍ସା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସିଂହ ରାଶି ଏବଂ ସିଂହ ଲଗ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନେ ନର୍ସିଂ ଡକ୍ଟର ମେଡିକାଲ ମେଡିସିନ ଏଇସବୁ ଲାଇନରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଚିକିତ୍ସା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ କାମ କରିକରି ସଫଳ ହେଇପାରିବେ। ଆୟୁର୍ବେଦ ବୃକ୍ଷ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଗଛ ପତ୍ର ଯେଉଁ ଆୟୁର୍ବେଦ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଯେକୌଣସି ମେଡିସିନ ଏବଂ ବୈଦ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଡାକ୍ତରୀ ଚିକିତ୍ସା ଏଇସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ହସ୍ପିଟାଲିଟି ପରିଚାଳନା ବା ହସ୍ପିଟାଲ ପ୍ରାଇଭେଟ ହସ୍ପିଟାଲଟେ କରିବା ଏଇସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବିଜନେସ୍ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ଏବଂ କମ୍ପାନୀ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଉତ୍ପାଦନ କମ୍ପାନୀ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଗୁଡ଼ିକର ମାଲିକ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ହେଇପାରିବେ। ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ କାମ କରିକି ନୂତନ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଉତ୍ପାଦନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ କରିପାରିବେ, ସେଠି ସଫଳତା ହେଇପାରିବେ। ଶିଳ୍ପ ପରିଚାଳନା ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନୂତନ ଶିଳ୍ପ ଛୋଟ କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ ହଉ ବଡ଼ ହଉ ଶିଳ୍ପ ଆପଣ କ୍ଷମତା ଅନୁସାରେ ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିକରି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସଫଳ ହେଇପାରିବେ ସିଂହ ରାଶି ଏବଂ ସିଂହ ଲଗ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନେ। ସିଂହ ରାଶି ପାଇଁ ବ୍ୟବସାୟ ଯଦି ଦେଖିବା ସଫଳତା ଅତ୍ୟଧିକ ରହିଥାଏ। ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଆପଣ ବାଛିପାରିବେ। ସୋଲାର ଏନର୍ଜି ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗରେ ଯଦି ଦେଖିବା ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ଆପଣ ନେଇପାରିବେ। ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ଶିକ୍ଷା ସଂସ୍ଥା ଆପଣ ପ୍ରାଇଭେଟ ସ୍କୁଲ କରିପାରିବେ, ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ କରିପାରିବେ, ଏସବୁ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିପାରିବେ। ଧାର୍ମିକ ସଂସ୍ଥା ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିପାରିବେ। ହୋଟେଲ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କାମ କରିକି ବିଜନେସକୁ ସଫଳତା ହେଇପାରିବେ। ଅନଲାଇନ୍ ବ୍ୟବସାୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ମଡର୍ଣ୍ଣ ଏଜ୍ରେ ଆପଣ ଏଇସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଅନଲାଇନ୍ ବିଜନେସ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ଡିଜିଟାଲ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ସୃଷ୍ଟି କରିକି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଆପଣଙ୍କର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଫେସବୁକ୍ ବା ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ମଧ୍ୟ କାମ କରିକି ଆପଣ ଭଲ ଟଙ୍କା କମେଇ ପାରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ରହିବେ। ତେଣୁ ଆପଣ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ଆପଣ ଏଜୁକେସନ୍ ନେବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପ୍ରପର ଟ୍ରେନିଂ ପ୍ରପର ଏଜୁକେସନ୍ ଲାଇନ୍କୁ ଯଦି ଆପଣ ବାଛି ନେଉଛନ୍ତି ଏଇ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମ ପ୍ରାପ୍ତି ଅତି ସହଜ ହେଇଯିବ। ଜୀବନରେ କଷ୍ଟ ସଂଘର୍ଷ କର୍ମକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ଦେଖାଯାଇଥାଏ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣ ପ୍ରଥମ ପାଠ ପଢ଼ିବା ଷ୍ଟେଜ୍ରୁ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ବୃତ୍ତିକୁ ନେଇକରି ବିଦ୍ୟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁ କଥା ଗୁଡ଼ିକ କୁହାଗଲା ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ କର୍ମକୁ ନେଇକି ସକ୍ସେସ୍ ରହିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିବା ସେ ସିଂହ ରାଶି ଏବଂ ସିଂହ ଲଗ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନଙ୍କର ସିଂହ ଲଗ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନଙ୍କର ଯଦି ଦେଖିବା ତାଙ୍କର ତ୍ରିକୋଣ ଅଧିପତି ଯଦି ବଳବାନ ରହୁଥିବେ, ଯେମିତି ଲଗ୍ନାଧିପତି ପଞ୍ଚମାଧିପତି ଏବଂ ନବମାଧିପତି। ଲଗ୍ନ ହେଉଛି ତନୁସ୍ଥାନ, ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା, କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର କ୍ଷମତା କାପାସିଟି ଇତ୍ୟାଦି ଆମେ ବିଚାର କରିଥାଉ। ଯଦି ଲଗ୍ନାଧିପତି ବଳବାନ ରହୁଛନ୍ତି, ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି, ସଗୃହସ୍ଥ ରହୁଛନ୍ତି, ଶୁଭ ଗ୍ରହମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରହୁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେହି ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତି କର୍ମରେ ଦକ୍ଷତା ନିପୁଣତା ହାସଲ କରିଥାଏ, ଉଚ୍ଚ ପଦ ମାନ ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାଏ। ପଞ୍ଚମାଧିପତି ଯଦି ଦେଖିବା, ପଞ୍ଚମାଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ସିଂହ ରାଶିର ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି। ବୃହସ୍ପତି ଯଦି ବଳବାନ ରହୁଛନ୍ତି, ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ରହୁଛନ୍ତି, ସ୍ୱକ୍ଷେତ୍ରସ୍ଥ ରହୁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେହି ପ୍ରକାର ଜାତକ ସିଂହ ଲଗ୍ନ ଜାତକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କର୍ମରେ ଉନ୍ନତି ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ପଦ ମାନ ସମ୍ମାନରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯଦି ଦେଖିବା ଭାଗ୍ୟାଧିପତି ସିଂହ ଲଗ୍ନ ଦେଖିବା ଭାଗ୍ୟ ନବମ ସ୍ଥାନ ଯଦି ଦେଖିବା ମେଷରାଶି, ମେଷରାଶିର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ। ଯଦି ସେ ଭାଗ୍ୟାଧିପତି ମଙ୍ଗଳ ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି, ସ୍ୱଗୃହସ୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି, ଶୁଭ ଗ୍ରହମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ଶୁଭ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିରେ ରହୁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେହି ପ୍ରକାର ଜାତକ ତ୍ରିକୋଣ ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ରବି, ଗୁରୁ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ। ଏ ତିନିଟି ଗ୍ରହ ଯଦି ଜାତକରେ ଆପଣଙ୍କର ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ଶୁଭ ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେକୌଣସି କର୍ମ କଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସକ୍ସେସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥାଏ। ଉଚ୍ଚ ପଦ ମାନ ସମ୍ମାନ, ବିଦେଶରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତି ଏବଂ ରାଜାଙ୍କ ବା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଉଚ୍ଚ ସମ୍ମାନ, ଉଚ୍ଚ ପଦ ମାନ ସମ୍ମାନ, ମନ୍ତ୍ରୀ ଉଚ୍ଚ ପଦ ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ଦେଖିବା ସେଇ ମେଷ ଆପଣଙ୍କର ସିଂହ ରାଶି ଏବଂ ସିଂହ ଲଗ୍ନର କର୍ମସ୍ଥାନ ଦଶମ ସ୍ଥାନର ଅଧିପତି ଦଶମ ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ବୃଷ ରାଶି ପଡ଼ୁଛି ଏବଂ ବୃଷ ରାଶିର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଶୁକ୍ର। କର୍ମାଧିପତି ଯଦି କହିବା ଶୁକ୍ର, ସେଇ ଶୁକ୍ର ଯଦି କର୍ମାଧିପତି ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ଥିବେ, ଶୁକ୍ରଙ୍କର ଉଚ୍ଚସ୍ଥାନ ହେଉଛି ମୀନ ରାଶି। ମୀନ ରାଶିରେ ଯଦି କର୍ମାଧିପତି ରହୁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମରେ ଉଚ୍ଚ ଆପଣ ରହିବେ, କର୍ମର ମାନ ସମ୍ମାନ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଏବଂ ସେ କର୍ମାଧିପତି ଯଦି ଦେଖିବା ସ୍ୱଗୃହସ୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି, ସ୍ୱଗୃହ ହେଉଛନ୍ତି ତୁଳା ରାଶି, ବୃଷ ରାଶି। ବୃଷ ରାଶିରେ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମାଧିପତି ବଳବାନ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ମିତ୍ର ଗ୍ରହ ଯେମିତି ଶନି ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ସହିତ ଯଦି ଯୁକ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ବା ଦୃଷ୍ଟି ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, ଏ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଏକ ଶୁଭଯୋଗ ରହିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଏହି ସବୁ ଦିଗ ଗୁଡ଼ିକୁ ଲଗ୍ନ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ବିଚାର କରାଯାଇଥାଏ କର୍ମର ସଫଳତା ପାଇଁ।
तेणु आपण मोर आशा जो सिंह राशि और सिंह लग्न व्यक्ति विशेष माने कर्म को लेकिन जो द्वंद्व थिले बा असुविधा प्राप्त होउथिला तांका जीवन में पाठ पढ़िबार प्रथम रु आपण से अनुसार प्री प्लान ले आपण आगेबार अछि पाठ को लेकरी यदि बिजनेस करिया चाहते बिजनेस से प्रकार भावी चिंती कि आप राशि अनुकूल जो कर्म गुड़िक बाहर बिजनेस आप करेंगे निश्चित आप कर्म सफलता हेबे कर्म नहीं एत विफलता बा संघर्ष आपण जीवन में आसब ना जहाँ जीवन में आपणकर अनेक सुख शांति आपण प्राप्त करेंगे कर्म एक इम्पोर्टाट जिन शास्त्र कहा कर्म बिना संसार में कहीं बंची नहांती बंची पारे ना भागवत मत कहगला भोता तो कर्म पाते सेव कर्म हो ना अन्य देव गीतार मत कहगला कर्मण्यवाधिकार सीमा फलेषु कदाचन तेणु आपण माने जो युवक युवती माने तांकर प्रथम पाठ पढ़ार स्टार्टिंग रो ही से बाछि नियंतु कौ लाइन ले आपण कर्म करिया पई चाहउछंती आपण अनभिज्ञ हिसाब से अंधर बाड़ी बोलेला भली जेकोसी क्षेत्र को आपण डेई पड़ले आगे पड़ले आपण सफलता पाई परिबे नाही आपण जातक विश्लेषण करी प्रॉपर वे रे जदि आपण पाठ पढ़ुचंती से लाइन को आगे जाउचंती निश्चित भाव में आपण सफलता प्राप्त करेंगे अंधेर अवकाश किसी नहीं मोर आशा आपण माने यही कार्यक्रम मध्य उपकृत हेबे तेणु जो कार्यक्रम करुले आज आम ये समाप्त करवा आगामी अध्याय किसी नुआ विषय वस्तु नहीं पुणी आपण मान सम्मुखें उपस्थित हेबी से जाए ओम नमः शिवाय जय जगन्नाथ।